Yun. Okay. Kunan mo yung yung background ng charts. Tapos lalapit ako dyan. Oo. Tapos Ah. dito naman kami ni Ulis. Huwag mo nakatayo. Parang pelikula. Okay, 1. Ayun na kayo. Sare. Ready, 1, 2, 3. Huwag mo kunan yung si Unmin. Ganito. Unmin, tayo ka dyan. Yan. Tapos palapit ng palapit. Huwag mo kunan yung paa. Yan. 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 Tapos sabihin mo lights, camera, action. Action! Hi, Mama! Happy 80th birthday! Di ba ang wish mo? Mag 100 years ka? Yan din ang wish ko sa'yo. Mag 100 years ka? Healthy, very strong spiritually, financially, materially. Happy birthday din daw from Unmi. Unmi, happy birthday, Lola Nene. See? Happy birthday! Happy birthday, Lola! Mama, I love you so much! Gustong gusto ko sanang maka-attend, kaya lang hindi pwede. Saka na lang. Pag uwi ko, May, mag-celebrate ulit kita. Okay, I love you, Mama. I love you so much. Isaiah 53:5, saka 3 John 2. Ang verses ko for you. I love you, Mama. Unmi. Bye-bye! Bye! Bye! Umi. Bye! Bye-bye! Umi. Oh, bye na. Kiss. Bye na. Kiss Flying ka, Mama. kiss! Flying kiss! Flying kiss! Oh, kiss, kiss, Umi, kiss, flying kiss. kiss! Ano mo na lang lips niya? Flying kiss. Oh, Mama ha, ang attire mo ha, Thai. Oh, wag mong kunan yung paa. Okay. Oh, say, hi, Lola Nene. Hi. Dito kami sa church. Okay. Hi. Kiss. Kiss. Flying kiss na. Okay. Tingnan mo nga kung nakuha mo yung utik. Wala, paano mag-start?